तो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग आपन स्वागत करती गुटे नुआ ब्लॉग रे बर्तमान टाइम है गलानी 7:30 7:32 है गला आउ बर्तमान में उठी उठी ब्रश ब्रश करी पूरा अनफ्रेश है अनफ्रेश है तो ड्यूटी बाहर लेनी आउ ये हो देखते हैं सामान सामान सब एडे थुआ है सब सामान थुआ है पाइप फाइप में गज फज टोटाल लगे ये आसी नापी सामान मुझे जी से ड्यूटी करी ये चार्जर लगे ये हूँ पछपट दृश्य सूर्य महापुर टिके 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 देखा मेघुआ भयंकर कर वर्षा अच्छी तो पुणी 3 दिन लगातार वर्षा अच्छी तो भीतर काम आम जे हम टेंशन ना फिर भी जदि पानी फानी लीक कला तो प्रॉब्लम हो पारे किंतु लगुनि पानी लीक कला तो चलो तो जीवा आज ड्यूटी की फाइनाली मासे पर चलो गाइस पानीपाग तो ये काली वर्षा हबार था काली ऑरेंज अलर्ट थिला आम अनुगुल डिस्ट्रिक्ट किंतु ऑरेंज अलर्ट किसी काम कलानी किसी हलानी घर तो पूरा फाँका फाँका लगुच कई ना सब घर वाली छुआ सब पलि कौटी की ना घर को मैंने मो ससुर घर को 2 दिन आज काली 3 दिन हो गला काली आस बोध हाँ हाँ तो मुझे हल्का चूड़े खाईदे हल्का खाइबा बेस खाइबा नने पुणी अनफ्रेशटा तो गाइज आम आसी पहुँची एमती एक जगार कम सारिकिना कौन आज विश्व कम होता तो कम कला भिडियो बन पारे कौन कि देह मुंड पूरा सीमेंट करणी उषा सब हाथ में रहा मोबाइल धरिकी कौटी थर रखिक भी बनईबी कहले कन्स्टेंटा मैंने भागी जाए तो वीडियो बनई होनी कम उपरे आपण भावुथे एत खरार कौन बुलूची तो टाइम 4टा पर हो सारा 4:30 भावुकी तथापि खरा बहुत भयंकर खरा हो झाड़ देख पारे मुह जाक खाली ये गाँव सारे पुची पुचिकिना क्लीन कर सी देख गोटे नटीरे बुलूची नटा टांगरा बुलूची आम एमती कड़े पलि आसलु ना घर जो लाइन रोनी ठीक रे गरम बहुत जोर कर तो पवन खायापी आम पलि आसलु भालिया फिल माने काजू बण भितर को तो काजू बण को आसिकी टिके बुलाबुली करूँ आउ चुटू जाई मरते पवन केमती कौन हो हल्का पवन हो भी फिर भी ठीक अच्छी कहीं ये हूँ नेचर पवन नेचर जो गैसटा आम खाइबा तार पवन माने सूर्य महापुर पूरा निया है चर्जिकिना खरा भी एत काटुनी कि गुड़गुड़ी बहुत जोर गुड़गुड़ी हो विश्व ये टाइम कौन दरकार हो चिल पानी ना तो से आगे चलती मु पोछा पोछा चलती आ भल भल जगह गोटे देखुचु बसियापाई ये बसबू हाँ सापर हाँ
ସାପ ଫପ ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପ ରହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଛାଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ବିରାଜମାନ କରିଛୁ। ଏପଟେ ଟାୱାର ତଳେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭୟଙ୍କର ସମାଧି ଥିଲା, ମାନେ ମଶାଣିଟା ସମାଧି ରହିବ, ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। ସମାଧି ଏତେ ବି ହୁଏନି, ମଶାଣି ଯେହେତୁ ସମାଧି ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ ଫୁଲ ବନ ଝରଣା, କ'ଣ ସେ ଗୀତଟା କିରେ? ତ କିଛି ଗାଇସ୍ ଗଛର ଭିଉ କେମିତି ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଟେକିଦିଏ, କାହିଁକିନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିବିଟା ବି ହେଉଛି ବେ। ତ ସେ ସେଠି ବସିଛି, ମୁଁ ଏଠିକି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଯେଉଁ ନଟି ଥିଲା ନା, ନଟିରେ ସାରା ଜନ୍ଦା ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ଦା ଆଉ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ପୋକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଚାବି ପକେଟ ଚାବି ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀ ଗଲେ ଦିଅ ପୁରା ବାଗ ଲାଗେନି ଗୋଟେ। ଏଇଠି ପବନ ଟିକେ ଅଛି, ଏଠି ଦାକ୍ଷିଣୀ ଗଛ ହଲୁଛି, ମୁଁ ବି ହଲିବି। ସେ ଗୋଟେ ଡିଜେ ପାଇଆ, ପୁରା ଡିଜେ ପାଗଳ, ପୁରା ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମିତି ପାଗଳ ନୁହଁ ଏବେ। ତ ଆମେ ଯିବା ଘର ଅଭିମୁଖେ। କ'ଣ କହିବି ଗାଈ, ମାନେ 5ଟା ଟାଇମ୍ ବାଜିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ଖରା କାଟୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଟିକେ ଖରାଟା ମଳିଗଲେ ଘରକୁ ପିଟି ପିଟି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ, ଆମେ ଏଠି ଉଦ୍ପାଗଳ ଗାଡ଼ି ଯୋଡ଼ା ଥାଉ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଛୁ 1 କିଲୋମିଟର। 2 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ସେଠି ପଳେଇଛୁ। এই যে রুট পড়িଛି ଗାଇସ୍, এই রুটটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସ୍ତା ଦିକି ଯିବା ଯାଏ 1 କିଲୋମିଟର, ସେଠୁ ଆମ ଘରକୁ ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର, ତାକୁ ଟିକେ ତ 1.5 କିଲୋମିଟର ଭାବିକି ହେବ, ମାନେ ରାସ୍ତାଠୁ ଏଠୁ ଗଲେ 2.5 କିଲୋମିଟର। ଛାଡ଼, ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କିରା ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:30। ଆଉ ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯିବି ଡ୍ୟୁଟିରେ। ବହୁତ କାମ ପ୍ରେସର୍ ଯେଉଁ କାଟି ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଡ଼ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ, ଗୋଡ଼ଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଥିଲା, ଏ ଗୋଡ଼ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ଏଇଭଳିଆ କମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସାରା ଭୟଙ୍କର ସିନ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛି ଏ ବେଡ଼୍ରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ କି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ, ଭୟଙ୍କର ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ। ବେଡ଼୍ ପୁରା ଝାଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ତାକୁ ବେଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କନ୍ଥା ପକେଇଦେଇ ସେଟା କନ୍ଥା ବି ମାନେ କନ୍ଥା ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ, ମାନେ ଗଦିଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ କଅଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କନ୍ଥା ପକେଇଦେଲି, ସେଟା ସେ କନ୍ଥାଟା ବି ଫଟା। ଛାଡ଼, ଆମେ ତ ଫଟା ଆଉ କନ୍ଥା ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ଶୋଇଲେ ତ ଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ବାହାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଘର ଭିତରେ, ରୁମ୍ ଭିତରେ। ତ ପବନ ଫବନ ନାହିଁ, ଗୁଳୁଗୁଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁନି। ଆଉ ଯାହା ପରଦିନ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଗୁଳୁଗୁଳି ତ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆଉ ଆପଣ ସବୁ କେତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୁଳୁଗୁଳିର ପରିଣାମ କ'ଣ।
किस हो रे थी तो गाइज काली आमर घर को आसुती यामा तो कल तो से आसला मु ड्यूटी थी बोध हुए बा से आसीबो कि नाही भी ग्यारंटी नाही काले सकाळे सकाळ आइबो ई सकाळे की बळा रे की प्रबळा के जाय हां से कतरा आइबो मु भी जाननी हमर ड्यूटी भाई मास राने बंद थला माने आ ड्यूटी एन्जॉय करियार अछि कोन ड्यूटी पूरा 200 रुपया काम करियार अछि एगी पैसा रो तकलीफ बहुत अछि शब्द दउजी जे तू कथा टिके दिमा सब दुओ ଆପଣ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ କାଲି ଭାବୁଛି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ ହେବ ବି ତ ରଖୁଛି ଗାଇଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଛୁଟିଆ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଯାଇପାରିନି କେଣି ସିଆଡ଼େ ट्रेन फुल हो बहुत बड़ी एत दिन पर काम जाता स्टांडिंग पोर्सन रे माने गोटे दिन माने जो कहते ना 8 घंटा स्टांडिंग पोर्सन गोटे लोक जब 12 सजरे अच्छे सका 3टा जाए तो तार गोड़ा केमती हालत हो आप चेष्टा करते गोटे लोक स्टांड हो नईब उठो माने मिनिमम तो 3-4 हजार शॉर्ट रु कम नहीं 3-4 हजार शॉर्ट चिंता कर पाते खाली नईब उठो ठिया हम नईब बस तो तार परिणामटा कौन आप इमाजिन कर पाते तो या ही वीडियो को टिके भल पाइबा दियो सपोर्ट करो लाइक करो यार सब्सक्राइब निहाती करेंगे गाइस रखुची कल देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय।